पलन गांव के लोग आज भी सड़क समस्या से जूझ रहे हैं। बुनियादी अन्य सुविधाओं का भी है अभाव। मालूम हो कि पंजुनिया पंचायत अंतर्गत पलन गांव में ग्रामीणों ने सड़क समस्या को लेकर अपनी समस्या बताई। अपराह्न 5 बजे रविवार को ग्रामीणों ने समस्या से अवगत कराया। मालूम हो कि पंजुनिया पंचायत अंतर्गत पलन गांव में आज भी ग्रामीण मुख्य रूप से सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं। इस संबंध में ग्रामीणों का कहना है कि क्या समस्या है এই পলন গ্রামে এই পুলিটা খুব অসুবিধা হচ্ছে। এটা মানে হোটেল ভ্যান যেছে মেয়ে ছেলে খুব কষ্ট হচ্ছে জল আনতে চাপাকল থেকে। এই জন্য আমি এটা বলছি যে এই পুলিটা যাতে ভালো মেরামতি হয়, এই আমার এই প্রস্তাব রাখা হচ্ছে। এটাও আজ মানে 2005 থেকে চলছে। এই রাস্তাটা কোনদিনই মেরামতি হচ্ছে না। যাতে সৃষ্টি হয় দামোদর মণ্ডল, এটা পলন গ্রাম যাতায়াত জল জমে দিচ্ছে, রাস্তার মধ্যে ঠিকমতো যাচ্ছে না। তার জন্যে এখানে পিসিসি হওয়া একান্তই দরকার। বাকি ঘরের পাশে জলের নালিরও হওয়া দরকার। আমাদের এগুলারই সমস্যা। প্রায় ঘরের গ্রামে প্রায় 80-85টা ঘরের খুব অসুবিধার মধ্যে হয়। নাম কীর্তন মণ্ডল, গ্রাম পলন, পোস্ট বড়াঘালি, থানা নালা, জেলা জামতলা। বলুন কি সমস্যা? আমার নাম ধীরেন দাস। क्या समस्या है? সমাচার স্যার, আমাদের এই যে রাস্তা আছে মধুবন থেকে পলন থেকে একবার পাঞ্জনিয়া পর্যন্ত চলাচলের জন্য খুব অসুবিধা। গাড়ি ঘোড়া তো একবারে ঢুকতে পাই না। কোনো বরযাত্র আসে আর সে গাড়ি হোক মাথা মধুবনে থাকে, আর এইখানে আমাদের যাওয়া আসা খুবই অসুবিধা। আর বর্ষাকালে এক কোমর ফুলটাতে জল হয়ে যায়, খুবই অসুবিধা। এটার ব্যবস্থা আপনার তাড়াতাড়ি করুন। समस्या ये रोड के बारे में ग्रामीण सड़क किसी से होना चाहिए। रोड जैसे गंदगी करता है, नाली जैसे हो गया है, बरसात में पानी जम जाता है। यहाँ कम से कम 1000 फीट होना चाहिए और साथ में नाली भी होना चाहिए। 4 चक्का गाड़ी नहीं चलता है, वर्षा काल में पानी जम जाता है। प्रशासनिक से मांग करता है यथाशीघ्र स्थिति होना चाहिए। सब दिक्कत है पानी लाने में, बच्चों स्कूल जाने में। इस संबंध में मुखिया बबलू मुर्मू ने कहा कि आवंटन प्राप्त होते ही सड़क निर्माण को लेकर पहल की जाएगी। मौके पर विजय कुमार मंडल, गुणोधर मंडल, रासबिहारी मंडल, कीर्तन मंडल, दामोदर मंडल, तापस मंडल, निताई मंडल, भवन मंडल, तापसी मंडल, भाग्यवती मंडल, वासुदेव मंडल, मीरा मंडल, कौशल्या मंडल, धीरेन दास, सविता मंडल, ईला मंडल, सूचना मंडल आदि सबों ने गांव में मुख्य रूप से सड़क निर्माण की मांग की है।